ഇതാരാണെന്നോ? നിങ്ങളാരാണ്? ഇതാരാ ചേട്ടാ? നിങ്ങൾക്കൊരു മര്യാദ തരുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരാരും വരരുത്. ഓക്കെ അച്ഛാ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോ. വരാം അച്ഛൻ വരും, ഉള്ളിലേക്ക് വരും. പുള്ളിക്ക് വരൂ, സോൾവ് ചെയ്യാൻ വരൂ. സ്വന്തം മകനല്ലേ, വരൂ. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനും ഇല്ല മകളും ഇല്ല. ഞാൻ വരും. നീ വരുന്നോ? ഇല്ലേ? ദയവ് செஞ்சு வேண்டாம். ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് തരും? വീട്ട് റിയ വരത്തില്ല, അവളുടെ മനസ്സ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുക. இல்ல சாப்பிடு. இல்ல வந்து எனக்கு வந்து முகத்தை பார்க்க பார்க்க ரியா பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது, அழுகே வருது. പോലെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. നീ കൈ എന്നിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ, കയ്യെ കേട്ടെ. நீ சாப்பிடணும் சரியா? இல்லைனா உனக்கு இங்கே யாரும் இல்லை நினச்சிக்கோ. ஏங்க திரும்ப திரும்ப கஷ்டப்படுத்துறீங்க. சாப்பிடு. டைப் எப்படி இருக்கு? ஒரு வாயில் எனக்கு வயிறு நிறையுமாடா? எது இருந்தாலும் ஓகே, சங்கடப்பட்டு இருக்காத. நான் அப்படி இருந்தாலும் இருக்கு. ஓகே, டென்ஷன் அடிச்சுட்டு இருக்காத, சாப்பிடு. நான் இருக்க கூட. ஓகே இப்படியே இருக்காத, எனக்கு ஒரு யோசனை வருது. ஓகே வா. நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தெரியும் இல்லையா? ஓகே எனக்கு தெரியும் இப்போ எங்கே யாரை என்ன வச்சாலும் கரெக்டாக ஓடுது, எனக்கு தெரியும் ஒர்க்கு. ஓகே நல்ல ரீதியில் என்னோட படம் இல்லையா, நீங்கள் 2 பேரும் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வரும். ரியாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் மிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரியா இல்லாத ஏன் நான் இந்த இடத்துல வேறு வேண்டிய இடத்துல இருந்து என் தங்கச்சி வந்துருச்சு, நான் பொறாமல் ஆல்ரெடி அவளுக்கு பொறாமல் ஜாஸ்தி, சரிதானே? அந்த பொறாமையிலே அவள் இருந்தேன் இல்லையா, அவள் அழணும். என்னோட தங்கச்சி தான், அழணும் நான் சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அவங்ககிட்ட பண்ணது தப்பு. அது என்னோட ஆளுனாலும் யாரோட ஆளுனாலும் தப்புன்னு சொல்லுவேன். அது அவங்களுக்கு 2 பேருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? படம் எடுத்து அது ஹிட் ஆகட்டும். அப்போ பாரு, அன்னைக்கு நம்ம போய் நிற்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 பேர் அங்கே போய் நிற்கக்கூடாதாம்மா, சரியா? அன்னைக்கு போகிறோம், அவள் எங்கே இருந்தாலும் லண்டன் அமெரிக்கா எங்கே இருந்தாலும் சரி, அங்கே போய் நம்ம நிற்போம். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உன் மேலே, உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? மேலே எங்கிட்டு உனக்கு நிமிந்து பாரு, என்ன பாரு. இந்த கோம்போ சூப்பராக வரும். மூவி எடுத்து பண்ணிப்பாரு, எல்லாருமே இல்லையா சூப்பர்னு சொல்லுவோம். 100% நல்லா ஹிட்டாக வரும். வேண்டாம், நீ பார்த்துக்கோ. கட்சியாக பார்க்குறேன் நான். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம போகலாம். அவள் எங்கே இருந்தாலும் இருந்து போய் அவளை பார்த்துக்கலாம். வேலில் எங்கே இருந்தாலும் போய் பார்த்துக்கலாம். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. என்னை பார்க்க வைப்பேன் நான் அவளை. என்னை வந்து எங்கெங்கே திரும்புகிறாளோ என் படம் ஓடும், அப்போ என்னை பார்ப்பான். கண்டிப்பாக ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியா சொல்லலாம். ஏன்னா அது அவளோட கதை எடுக்க போகிறோம். ஆனால் அவள் அது மிஸ் பண்ணிட்டு என் கதை, அது என் கதை, அவள் கதை கிடையாது. அவள் மிஸ் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? மிஸ் பண்ணிட்டு அவள் மிஸ் பண்ணி சந்தோஷமாக தான் இருக்கா. நான் தானே அழுகுறேன். இப்போ என் வழியாக உனக்கு நான் இருக்கு, சரியா? வா. சரி, நான் அப்புறம் எனக்கு ட்ரெஸ் இருந்தால் உள்ள போய் ட்ரெஸ் எடுக்க வா. ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு நம்ம புறத்து போவோம். உன்னை கொண்டே விடுறேன் நான், சரியா? வீட்டில் கொண்டே விடுறேன். வேண்டாம் நானே போய்க்கிறேன். வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் இருக்குது, புக் பண்ணிக்கிறோம். நானே போய்க்கிறேன். கோச்சிக்கிறீங்க?
சரி நான் கொண்டு போய் விடுறேன். கட்டு மட்டும் அவுத்துட்டு பேண்டேஜ் எல்லாம் ஒட்டிக்கிறேன். சரி அது நான் கொண்டு போய் விடக்கூடாதா? அப்படி இல்லைங்க அம்மா தூரம் வந்து நான் விடுறேன். இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் விடுறேன். ஓகே டேடி கிளம்பா. இல்லை வேண்டாம் போச்சு. എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? അനിയത്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല അച്ഛൻ ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അത് അച്ഛനായിട്ട് അവൾക്ക് മോളങ്ങോട്ട് വാ. നിങ്ങളാരാണ്? ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു മര്യാദ തരുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരാരും വരരുത്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. അല്ല അതൊക്കെ, ഇതിൽ വേറെ ആരും ഇടപെടരുത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വിഷയമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സത്യമായിട്ടൊരു ഒരു മര്യാദ ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ആ മര്യാദക്കുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇവൾക്ക് എന്താ എൻ്റെ അനിയത്തി തന്നെയാണ്, വേറെ ആരുമല്ല. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചിട്ട് വന്ന പെൺകുട്ടി നല്ലത്. ഓക്കെ അച്ഛനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വില നിന്നിട്ട് ഇതാവരുത്. ഏട്ടൻ എന്നെ അറിയാം, അച്ഛനെ അറിയാം, എന്നെ കുറെ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണല്ലേ. ആ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പെരുമാറുക. എന്തായാലും വിഷയം നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ശരി, അച്ഛനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോട്. വരാൻ പോലും അച്ഛനോട് വരാൻ പോലും. അച്ഛൻ്റെ മാറ്റം വീടനല്ലത്. നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ. വരൂ അച്ഛൻ, ഇറങ്ങി വരൂ. എനിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല, ഞാൻ വരൂല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. വരൂ, സ്വന്തം മകനല്ലേ, വരൂ. അതെ വരൂ അച്ഛാ, വരൂ. അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങില്ലെങ്കിൽ അതെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങൂ. വരൂ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തുണ്ടെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം. വരൂ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല. വരൂ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാം. വരൂ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നീ ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വന്നത്. വരൂ നീ ചോദിച്ചു, ഞാൻ വരില്ല. വരൂ. ഞാൻ വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടും എന്നെ കണ്ടിട്ടും ഒന്നും ഇത് വരാൻ ഇതില്ല. ഇതാ തന്നെയാണ്, ഇതാ നിങ്ങളുടെ മോൻ കെട്ടിയ വീട് തന്നെയാണ്. ഇതാ നോക്കിക്കോളി. എന്താ അച്ഛൻ പുച്ഛിക്കാനുള്ളത്? കണ്ട, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ട. അച്ഛന് എല്ലാം പുച്ഛാണ്, നമ്മുടെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. വരെ അച്ഛൻ വരും, ഉള്ളിക്ക് വരൂ, വരൂ, സോൾവ് ചെയ്യാം. വരൂ, സ്വന്തം മകനല്ലേ, വരൂ. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനും ഇല്ല മകളും ഇല്ല, ഞാൻ വരില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആയിക്കൂടെ? വരൂ. സത്യം വരും, അത് വിടും, കുഴപ്പമില്ല. സത്യം വന്നതിൽ എന്തായാലും സന്തോഷം. പേര് കുമാർ. ശരി, കാണാം. എന്തായാലും അച്ഛന് ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നീ മറ്റുള്ളവരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തെറ്റുകാരനാക്കണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല. അച്ഛൻ്റെ വാശി, അതിന് മേലെ ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ? സ്വന്തം മകനല്ലേ. ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് നീ വരുന്നോ? ഇല്ലേ